बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज की टॉप स्टोरी और मेरा नाम है उबैद खान। नाजरीन, आज अमेरिका के अंदर इंतहाई अहम जो इलेक्शन का मैदान है वो लगा हुआ है और दंगल के अंदर दो बड़ी पार्टियां जो हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन आमने सामने हैं, जो बाइडन और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप। और इस वक्त जो पोलिंग का अमल भी जारी है और मेरे साथ इंतहाई सीनियर ताजर अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मियां सलीम साहब मौजूद हैं। उनसे मैं पहले सवाल करूंगा कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल है, और उसके अलावा सेकंड मेरा क्वेश्चन होगा कि कोरोना वबा जो है एक बार फिर से सर उठाने लगी है। मियां साहब, इलेक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी है वो काफी किसी हद तक वोटों से आगे जा रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे धांधली अगर हुई तो। इस तरह का अंदिया दे दिया गया है। किस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के ताल्लुकात थे वो बाखूबी आप जानते हैं, और जो अगर जो बाइडन जीतते हैं तो इस इलेक्शन को फिर कैसा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक होगा, सफारती ताल्लुक कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 5 साल पहले अपने इक़्तिदार में आए, उन्होंने आते ही पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक को आड़े हाथ लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की अमदाद रोक दी गई, पाकिस्तान के ऊपर सेक्शन लगा दी गई। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के वजीर खारजा वो हमें थ्रेट करते रहे, जैसा कि वो पिछले सालों करते रहे थे। लेकिन इस दफा थोड़ी सी स्टोरी चेंज है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जब अभी वो वजीर आजम नहीं बने थे तो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि यहूदी लॉबी किसी सूरत मुसलमानों की दोस्त नहीं हो सकती। ठीक है। और ये हकीकत भी है, कुरान पाक भी, अल्लाह पाक यही फरमाता है। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि तमाम इस्लामी ममालिक अकेले अकेले अमेरिका से मार खा रहे हैं। अमेरिका उनको, वो शाम है, वो अफगानिस्तान है, वो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, ईरान, इराक है, और उससे पहले अपना सऊदी अरब को भी वो थ्रेट कर चुका है कि तुम एक हफ्ते की सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकते हमारी। खैर, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसने हालात देखे कि पाकिस्तान एशिया में अपनी एक हैसियत रखता है। ठीक है। पाकिस्तान के बगैर वो अफगानिस्तान में अफगान वार ना तो जीत सकता है, ना उस पर कंट्रोल कर सकता है, और ना ही वहां पर अमन हो सकता है। साबका हुकूमत नवाज शरीफ साहब की बदबख्ती ये कि हमारा 5 साल वजीर खारजा ही नहीं था। ठीक है। जिसकी वजह से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ऐसे रहे कि जैसे एक चौधरी और एक नीच क्लास का जो बंदा होता है उसके होते हैं। आए रोज हमें थ्रेट किया जा रहा था। नई हुकूमत बनी, इमरान खान साहब वजीर आजम बने, तो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी थी, उन्होंने अमेरिका समेत दीगर ममालिक में अपने दौरे किए, और जो ममालिक हमसे नाराज थे उनके अपने ताल्लुकात बेहतर किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक ने इज्जत दी कि अफगानिस्तान में जो कि एक डायलॉग की शक्ल सामने आ रही थी उसमें पाकिस्तान का किरदार अहम नजर आने लगा। उसमें हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और वजीर आजम इमरान खान साहब और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का मेन किरदार रहा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में अमन हुआ और तालिबान के साथ डायलॉग जो हैं वो एक रोड मैप पे ऊपर आ गए। अच्छा, हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो हमें एक अमेरिका की तरफ से कैरी लोगर के नाम से एक एड मिली थी। उन दिनों भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी सेक्शन लगी हुई थी, पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त जो बाइडन अमेरिका के एक वजीर थे,
وہ سینیٹر تھے. انہوں نے ہمیں امداد دلانے کے لیے کیری لوگر بل کے اوپر بہت محنت کی اور اپنے سمیت دیگر امریکن سینیٹرز کو اپنے ساتھ میں لایا اور کیری لوگر بل کے اوپر پاکستان کی حمایت کی اور اس وقت پاکستان کو امداد ملی. اب ہم اگر جاتے ہیں موجودہ حالات کے اوپر، جو بائیڈن وہ اعلان کر چکا ہے کہ میں افغانستان سے فوجیں واپس نہیں بلاؤں گا، بلکہ حالات و واقعات دیکھتے ہوئے اس کو میں موو کروں گا. جو بھی کرنا ہوا وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہوں گے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ امریکن فوجیں اور اتحادی فوجیں افغانستان سے واپس جائیں گی. اب ان تناظر میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف اگر آپ آتے ہیں بھارت کی طرف، تو جیو بائیڈن کے حالات جو تعلقات ہیں وہ بھارت کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے بھارت کے اوپر. اگر ہم جیو بائیڈن کو دیکھتے ہیں افغان وار کے حوالے سے تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ایک طالبان سے ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ امن کی طرف ہم نے جانا ہے، جنگ کو ختم کرنا ہے، امریکن فوجیں واپس جانی ہیں. لیکن جیو بائیڈن اس کے الٹ ہیں. اگر ہم بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان مخالف نظر آتے ہیں. یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو سچویشن بتائی کہ دونوں امیدوار پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات کیسے رہے، کیسے ہیں، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور جو بائیڈن کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا میاں صاحب، ان کیس اگر جو بائیڈن یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان ماضی فیوچر کے اندر بہت سارے ظاہر ڈیسیجنز جو ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، پاکستان کے کسی حد تک حق میں بھی ہیں اور پاکستان کے مخالف بھی ہیں، جبکہ بھارت جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے ہے. اور اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ پاکستان کا کافی مضبوط تعلقات ہیں تجارتی لحاظ سے اور دیگر لحاظ سے، جو امریکہ کو جو بہت زیادہ بھاتے نہیں ہیں وہ تعلقات. تو ان فیوچر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جو بائیڈن جیتتا ہے تو الیکشن پاکستان سے کس طرح سے تعلقات ہوں گے ان فیوچر؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اگین آ جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کہ تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بہیو کیا تھا. دیکھیں جی، ایک تو جیو بائیڈن اگر جیت جاتے ہیں تو یہ تو جیو بائیڈن کا جو چائنا کے ساتھ اگر ماضی میں دیکھے تو تعلق کوئی اتنا کوئی اچھا نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے گا کہ پاکستان دوبارہ امریکہ کی کوٹ میں آئے. لیکن ایشیا میں ایک ایسا گروپ، ایک ایسا اتحاد بن چکا ہے جو کہ پاکستان، چائنا، روس، ایران، یہ 4-5 ممالک ایسے ہیں، ان کا ایک اپنا گروپ ایک اپنی حیثیت دکھا چکا ہے اور اس کے اثرات بھی سامنے نظر آ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر جیو بائیڈن آتا ہے تو پاکستان کے تعلقات امریکہ سے کچھ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے، چائنا اور روس یہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی آئے، کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ 2015 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت روس کی CIA ایجنسی جو ہے اس نے امریکن الیکشن میں انوالومنٹ کی تھی. تو وہ چیزیں ساری دیکھتے ہوئے یہ چیز سامنے آ رہی ہے. یہ صاحب دوسری جانب کرونا وبا جو ہے دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے عالمی سطح کے اوپر. یہ سیکنڈ جو وبا ہے وہ دوبارہ سے پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر انٹر ہو چکی ہے، جس کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا جو اندیہ ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے اور ایک جانب حکومت کے جو مشاورتی اجلاس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو پاکستان کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ کس حال میں ہوگی اور پاکستان کا جو کاروباری مراکز ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے اس سے؟ لیکن جی، پہلے نمبر پہ میں ایک افواہ جو اس وقت پاکستان میں گردش کر رہی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، پاکستان میں لاک ڈاؤن ہونے نہیں جا رہا. اٹ از اے کلیئر. وزیر اعظم اور کیبنٹ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. ہاں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گلی میں، جس دکان میں یا جس گھر میں اگر کرونا وائرس وہاں پر نظر آتا ہے، وہاں پر پیشنٹ نظر آتے ہیں، تو اس علاقے کو، اس گھر کو، اس گلی کو، اس دکان کو ہی سیل کیا جائے گا. یعنی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن
जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने 3-4 माह पहले कोरोना से छुटकारा पाया था। तो ये चीज़ वाजे कर दूं कि लॉकडाउन पूरे मुल्क में या किसी एक सूबे में मुकम्मल तौर पे नहीं होगा। ये सब दूसरी जानिब एक छोटा सा पैगाम दे दें अपने प्रोग्राम के आखिर में कि एसओपीज के ऊपर वजीर आजम भी कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि अमल होना चाहिए। जो लोग इस वक्त इस वबा को इंतहाई आसान ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं अपने पाकिस्तानी कौम को, अपनी ताजर बरादरी को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हम इंडिया की तरफ देखते हैं, भारत हमारे हमसाया मुल्क में है, तो वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों मौत हो रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों नए पेशेंट सामने आ रहे हैं जो कि उनसे संभल नहीं पा रहा, मामला संभल नहीं रहे। ये हमारी अल्लाह पाक की खास करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसा एक तो पहले नंबर पे तो कोरोना पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, ये इंपोर्ट किया गया, ट्रैवल हुआ, मुख्तलिफ लोगों जो के बैरून मालिक से आए, इसका एक इफेक्ट था। दूसरा, हुकूमत की बर वक्त तमाम इंतजामात के वो कंट्रोल हो गया। अब अगर हम यूरोपियन मालिक की तरफ देखते हैं, अमेरिका की तरफ देखते हैं, भारत की तरफ देखते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर आज भी हज़ारों की तादाद में अवाम जो है वो मर रहे हैं, अमवात हो रही हैं और हज़ारों की तादाद में ही नए मरीज आ रहे हैं। मैं अपनी पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि हमें कोई ऐसे कोई बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ 2 काम है। एक, हमें मास्क इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे हमने अपना फासला जो है वो एक सोशल डिस्टेंस है उसको बाहर रखना है। अपना सफाई का ख्याल रखें, ये हमारे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि अल्लाह ना करे हमारी इन्हीं जो हम ये बातें नहीं मान रहे इसकी वजह से कोरोना मजीद अगर फैल गया तो हमारे लिए इस दफा संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम चंद जरूरी हदायत हैं, इस पे अमल करें तो मैं समझता हूँ इससे अब भी इंशाअल्लाह ताला हम बहुत अच्छे तरीके से छुटकारा पा लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से छुटकारा पा लिया जाएगा। मियां मोहम्मद सलीम साहब मेरे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर हैं और इंतहाई खूबसूरत उन्होंने तमाम तर जो सूरत हाल थी उसके हवाले से ब्रीफिंग दी और बातचीत की और उन्होंने अपना तज्जिया पेश करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि एसओपीज के ऊपर अमल इंतहाई ज़रूरी है और ट्रंप अगर जीतते हैं तो पाकिस्तान से किस तरह से ताल्लुकात होंगे और अगर जो बाइडन जीतते हैं तो पाकिस्तान से किस तरह के ताल्लुकात हो सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त है, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।